marahaba yugwandu wari marahaba kuta damade marahaba masudu danyogode marahaba yugwandu wari marahaba habakari kebe marahaba marahaba mamade soronta bana marahaba mamade Emine muso marahaba original kasonde vedek marahaba soronta bana marahaba marahaba mi pulo narahaba pulo dev marahaba filalu fonye kersingane filalu fonye hamilu fonye aye numulu fonye kersingane numulu fonye maragalu fonye higa bobolu fonye marahaba nyaye wati marahaba ichongangele kesa marahaba hasankawu marahaba blagatigi marahaba haknajo marahaba atejo marahaba woyo satagoni serka hamena dugu malo marahaba haye tagara kosa marahaba hasoro dabana marahaba yani maraka debi alla katiya dankadi marahaba ila debe maraka kamisi mara haye filalu kosa marahaba oh marahaba ladies on the track marahaba ladies subara de marahaba marahaba. Voilà, salam alaikum la famille. Bi vidéo ka jandoni dongili ambo jo folo bi vidéo aka jandoni parce que farapu chama ba kono. Voilà. Faso kumasulu den ku ka galon ka jo ola dalu sur dalu preuve sur preuve. Faso den jugu ku ka galon ka da keneka. Ka bela jelen fo Mali kono Mali kokan. Saranja longa foli bi Van Keita ki fo Matu Jawara ame ɲɔgɔn bolo. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo a b'a partager maximum Burama n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya k'an ka tɔn fo n'o ye la vérité kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ hɔrɔnya kɛnɛ danbe kɛnɛ a cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ fo duguma fo sanfɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an ko Maliba cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ fo duguma fo sanfɛ ni o bɔra yen nɔ n tɛ sɛgɛn a fɔli la mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ k'i ka compte dayɛlɛ i t'i ka compte dayɛlɛ BDMSA la banki ɲɛnamaba don t'i ka compte dayɛlɛ BDMSA la n y'a fɔ n tɛ sɛgɛn a fɔli la hɛrɛ don ka ɲɛsin ne yɛrɛ hadamaden ɲɔgɔnw ma mɔgɔ minnu bɛ kɔnɔnafili kɔnɔ ani mɔgɔ minnu dɛsɛra ka économie kɛ a kɔnɔlanjɛ ça veut dire que k'an kɔnɔ jɛya ka ɲɛsin anw ma sinon n tɛ sara ta a la wari tɛ d'i ma a la foyi foyi mais comme anw ye hɛrɛ sɔrɔ yen nɔ ka hɛrɛ fana kanu aw ye a banna n tɛ foyi sɔrɔ a kɔnɔ i y'a faamuya b'a la hɛrɛ don ka ɲɛsin anw ma ni o bɔra yen nɔ Isa Kante ala y'a sigiyɔrɔ bɛn Alimaɲi ma mobili feerela don mobili caman b'a bolo Alimaɲi caman b'a bolo Mali la i mago bɛ mobili sugu o sugu la a bɛ sɔrɔ Isa Kante bolo i y'a faamuya b'a la mɔgɔ min fana n'i ye minɛn san magasin kɔnɔ ni mobili t'i bolo ka taa n'a y'i ka so i bɛ se ka ne yɛrɛ contacter parce que camion bɛ n terikɛ bolo n'o ye Madi Jawara camion b'a bolo an b'i ka minɛn donni ka taa d'i ma fo i ka so voilà o ye kunnafoni ta fanfɛlaw ye ni n bɔra yen nɔ n sigikun ye Ali Bacili ka kɛnɛmaden muso furubali den n sigikun ye ale de ye komi ale ma si min a ma nɔnɔ min a ye joli de min i y'a faamuya b'a la waati min na tubabuw bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'u ka jamana intérêt défend a faso kumasuluden dɔw b'an bolo anw ka jamana kɔnɔ ça veut dire que k'an ka jamana ci quoi pour que wali jamanaw ka hɛrɛ sɔrɔ olu den qualité ninnu an bɛ n'u da lafiya kɔnɔ ka yira aw la Ali Bacili ka kɛnɛmaden muso furubali den min ma si min a ma nɔnɔ min a ye joli de min a tɛ hinɛ a mago t'a fa dugukolo la o petini bilakoro fara saba an bɛna taa ba jɛnɛ ka lafiya kɔnɔ nkalontigɛla dɔrɔgu min na i y'a faamuya b'a la hɔrɔn kolonden Mamugu talen ka bila maaforoko kɔnɔ bi an sigikun ye ale de spécial
a ye dɔrɔgu min ka t'i sigi a ka arajo la ka patapata kan ni a manamana kan ni a bofara bɛɛ kɛ a kuma si tɛ kɔ tigɛ a kuma si barika kisɛ kelen tɛ a la waati min na a fɔlɔ bɛ ka jamana jɔ waati min na a fɔlɔ bɛ wuli ka jɔ la pour que mali bɛ se ka basigi ale bɛ arajo so la faransɛ finma faransɛw ka ciden ani fasow zonw u ka sunguruba politisiyɛn halakilenw ka sunguruba a sigilen bɛ ka ça veut dire que mɔgɔ minnu ye an faga k'an ka nafolo suɲa ka gɛlɛya bɛɛ lase an ma ali bacili ka kɛnɛmaden muso furubali den a sigilen bɛ renouveau la ye k'a bɛna dabiri mais an bɛ dugawu de kɛ e ye ala ka hakili ɲuman d'i ma toute façon e tɛ don da la tuguni quoi parce que i ka sansi perdi ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ ɲamankanden wa ni ala bɛna den min ka dangadenya ka yira mɔgɔw la den min sɔrɔla ɲaman sanfɛ den min sɔrɔla oroze la ni ala bɛ fɛ ka na ɲamankanden ka ça veut dire que k'a yira mɔgɔninfinw na diɲɛ kɔnɔ a bɛ tɔgɔ d'a ma ka sanga d'a ma ka dawula d'a ma ka jama tugu a kɔ mais a laban a bɛ saraka deli a laban ça veut dire k'a bolo bɛ bɔ a bɛɛ la o ye dangadenya taamasere de ye ala ye fɛn min kɛ nin bilakoro fara saba ye mori tɛ dɔma tɛ furabɔla tɛ foyi foyi san kelen ka maliyɛn den bɛ fara ɲɔgɔn kan ka faso zon k'u ta kana yira anw na an ka impôt dun cogo an ka impôt suɲa cogo ka na bɛɛ fɔ anw ye anw wulila ka fara kan ko kuma min bɛ ka bɔ a da kɔnɔ ko tiɲɛ don ja ɲamankanden don muso furubali den ja yɛrɛ jɔla don ta ɲinina don a k'an fara ɲɔgɔn kan ka taa an feere politisiyɛnw ma ka tila bi ale ko mɔgɔ minnu man ɲi k'a b'olu dɛmɛ anw ɲɛna anw ko k'an to o la an b'i bo fasa fo ka taa se diɲɛ wuli don ma n'i ma sa n'i ma don kaso la an t'i bila parce que e kɛra faso kumasuluden ye e ba ka wolo kɛra fu ye hali e ba tun ka bo fara i ka taa fiɲɛ fɛ bilahi waati min na diɲɛ jamana kɔnɔden tɔw bɛɛ bɛ k'u ka jamana défend k'u ka intérêt défend e sigilen don ko faransi y'a fɔ tan RFI y'a fɔ tan Kase y'a fɔ tan a donna ta bɔra tan nin dangaden alakali ça veut dire que non mais ko wallahi billahi nin ma si min nin ye joli de min parce que kafiri alakali don anw filɛ faransi yan anw bɛ balo yan an bɛ baara kɛ yan mais anw bɛ mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ diɲɛ bɛɛ da bɛnna kan ko ça veut dire que afiriki cibaga faransɛw don ça veut dire que a bɛ komi olu bolo anw ye jɔnw de hali bi olu bolo ko anw man ka yɛlɛma hɔrɔnya ta hali bi ni olu ko min anw bɛ tugu faransɛw ko komi ninsɔgɔtɔ anw de ko o banna an ye ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ n'o ye asimi koyita ye an ye minisiri ɲuman sɔrɔ n'o ye sogɛli kokala mayiga n'a tɔgɔ bɛ diɲɛ maa bɛɛ da bi ka dan kun jumɛn ka cɛkisɛ don hɔrɔn don halaladen don danbetigi don a b'a faso fɛ ça veut dire que sogɛli de ko ale bɛ sa maliko la ale tɛ mali labila ka taa tiɲɛ fɔ kafetigi ye ka buru jala ɲimi dangaden dɔw bɛ mali kɔnɔ sogɛli ye wari suɲɔ a y'a kɛ tan a y'a don tan o y'i kungo y'i bolo a kana dan ka faso wari suɲɔ dɛ a ka faso kunu mais a ye danbe min yira anw na ka kɛwale min yira anw na ça veut dire que mali bɛ avancer cogo min na kana ka anw kunna wolo ka tiɲɛ fɔ kafetigi ye ka buru jala ɲimi cɛ o cɛ ni k'i bɛ jɔ aw ni faso jɔ cɛ an b'i bo fara ka tɛmɛ bilahi cɛ o cɛ k'i bɛna jɔ aw ni faso jɔ de cɛ an b'i bo fara ka tɛmɛ tiɲɛ ye min ye o dɔnnen don tiɲɛ o ma fili ma tɛ nkalon tɛ se tiɲɛ na fo ka diɲɛ wuli mali tun bɛ ninnu de bolo kunun o ye mun d'a ma foyi faransi bɛ mali kɔnɔ san 10 mun ɲɛnabɔra foyi a ko k'a dabiri ka taa tɛ pase ne bɛ faransi ya walahi ni siranna faransi ye k'o ka papiye bɛ n bolo an b'u ka dugukolo kɔ kan ko k'an faso labila ala ka ça veut dire que ala kana ɲa da kira kan ala kana don arijinɛ kɔnɔ ça veut dire que ala k'an kɔ jeni ka ɲa jeni ne faso o ka bon ni ça veut dire que o ka bon ni fɛn bɛɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ t'i faso fɛ ye kafiri de parce que ala yɛrɛ y'a fɔ ko limaniya fɔlɔfɔlɔ ko faso jɔ don an ɲa bɛ muso furubali den na ɲamankanden fa t'a la ba t'a la jamana t'a la sɔrɔyɔrɔ t'a la mɔgɔ qualité min don a sugu ma dɔn mɔgɔ qualité min don a sugu ma dɔn i m'a ye tafan t'a la nafan t'a la c'est pour cela que n'an ko ko ɲamɔgɔden don ɲamankanden don sijuguden don a sɔrɔla cogo min na mɔgɔ si t'a dɔn hali a fa yɛrɛ ko k'a t'a dɔn Isaka Sidibe
IBK ka assemblée président o de y'a reconnu ka saga faga ka denkundi kɛ sinon mɔgɔ si t'a dɔn dan ka den bɛ t'i sigi ko hɔrɔnya anw tun bɛ wari fara ɲɔgɔn kan yan ka bila ka taa di e ma k'i ka sécurité ça veut dire que renfort ka kɛ i ka sécurité la mɔgɔw ka tugu i kɔ k'i ni lakana pour que IBK ka n'i faga wari min bɛ taa di i ma k'i ka sécurité sara i tun b'a wari bɛɛ don muso la i tun b'a wari bɛɛ don drogue la i tun b'a wari bɛɛ dun hɔrɔnkolon o kuma ma kan bɛɛ ɲɛna yan wari min tun bɛ taa di e ma sécurité minnu b'i kɔ k'u k'u sara est ce que e tun b'o sara e tun t'u sara dɛ ani ne ye nin kafiri ye den min wolola a ma si min a ma nɔnɔ min kafiri alakali hali n'i y'a dilan cogo ye ani mɔgɔ si bɔlen tɛ rasbach hali n'i y'a dilan cogo ye ani mɔgɔ si bɔlen tɛ diɲɛ kɔnɔ a ɲɛda sisilen a jolimaka goyi ko wulumuso bobi i y'a faamuya b'a la ça veut dire que a kafirilaman don quoi ala y'a dilan a kafirifinlaman don an ye wari joli d'e ma ne y'a digi ba dingɛ kɔnɔ taa fan dɔnna la e mana anw fara ɲɔgɔn kan ka wari minɛ ne ça veut dire que ka wari minɛ anw na ko e bɛ maliko la e ma maliko bila ka tila ka n'i da baara jɔ an dɔ la ko mɔgɔ minnu ye an ka wari suɲɛ ko an kana dɔ fɔ olu ma e ma nin bɛɛ fɔ anw ye yan mɔgɔ minnu ye an ka impôt suɲɛ k'an bali kalan na k'an bali baara la k'an bali kɛnɛya la k'an bali fɛn bɛɛ la e de mana fɔ anw ye tuguni ko an kana fɛn f'u ma ni e ko ko mɔgɔ ma k'o tɛ hɔrɔn ye ne bɛ sa de mais ne tɛ jigin la o parce que sɔrɔ cogo mɔgɔ si tɛ e sɔrɔ cogo dɔ diɲɛ kɔnɔ parce que sunguruba den i y'a faamuya b'a la sunguruba o cɛ ka ca sunguruba bɛɛ de bɛ tɛmɛ n'a ye sɔrɔ cogo tɛ o den na sunguruba ça veut dire que ale cɛ ka ca parce que sunguruba bɛ komi wulumuso ni wulumuso nɛgɛ wulila dugu wulu cɛ bɛɛ bɛ tugu a kɔ a mana den min sɔrɔ o sen fɛ o fa tɛ dɔn a nin ye kafiri den de maliyɛn den bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Sogɛli kun ale bɛ ka Sogɛli kɛlɛ jamana wɛrɛ nɔfɛ jamana wɛrɛ ka intérêt nɔfɛ e muso bɛ Mali la i denw bɛ yen i fa bɛ yen i ka kabila bɛ yen e bɛ ka jamana wɛrɛ de défend u wolola mun na ko tɔɔrɔ b'an kan u wolola mun na ko se t'an ye u wolola Faransi wolola mun de la anw ye Faransi wolo mun na ko se t'an ye dabali tɛ an ye juguw nana bi an kan Faransi yɛrɛ ka jugu dilannen u nana bi an kan ko Faransi kana an kun ma bɔ k'u kana an dɛmɛ san 10 ani kɔ don o don k'u ka fisa ni bi a n'u o tɛ se n'an ko k'an bɛ stratégie yɛlɛma o kɛlɛyɔrɔ bɛ min o kɛlɛyɔrɔ bɛ min o kuma caya ko a ni ne ye nin faso ma jugu ye dangaden alakali muso furubali den ɲamankan bi n ko ne y'a confirmer de quoi bilahi ne y'a confirmer bi k'a valider k'a fɔ ko nin ma sɔrɔ so walahi hali mɔgɔ minnu bɛ kaburu kɔnɔ bi olu bɛ ka nin makara ni Mali ye mɔgɔ minnu dalen bɛ kaburu kɔnɔ bi olu bɛ ka kasi Mali bɛ cogo min na bi i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu bɛ sin na den minnu wolola bi olu ɲɛji bɛ ka bɔ Mali bɛ cogo min na bi nin kafiri den sigilen bɛ Renouveau la an taara irisi wele ko mercenaires don irisi welela ka na ko non ko irisiw de ye comment ça s'appelle ko Wagner de ye cɛ faga cɛ min filɛ yan fɛ Wagner k'olu de ye Tchad président faga Wagner k'olu de ye Tchad président faga comme Youssouf Déby ko Wagner de ye Youssouf Déby faga pour que Wagner bɛna Mali kɔnɔ min kɛ ka Mali ko k'a jɛ nanbaratɔ minnu bɛ k'u gɛn ka bɔ an da la n'o ye Faransi ye karabanci minnu taara k'u bɛ taa an dɛmɛ u ma taa an dɛmɛ k'an ka jamana tila saba ye u yɛrɛ ça veut dire que n'i ye Mali tila saba ye a fila Faransi yɛrɛ b'o o kɔnɔ maliyɛn denw tɔw da ça veut dire que maliyɛn denw bɛ Bamako dɔrɔn de o ye kuranfɛla bɛɛ ta o kɛra an bɛɛ ɲɛna anw ka président tɛ se ka taa Kayi comment ça s'appelle Kayi an ka président tɛ se ka taa Kayi an ka président tɛ se ka taa Kidali an ka président tɛ se ka taa Segu mais Faransiw bɛ yen nɔ ne balimakɛ hali n'i taara su lawuli lahara ka na ko Faransi bɛ mun na Mali kɔnɔ u b'a fɔ ko nana bingali ni suɲɛni ni kalabanciya ni jugu sagoya ni i y'a faamuya b'a la kafiridenya de la anw bolo ye hali n'i taara su de lawuli kaburu kɔnɔ ka na ko Faransi bɛ mun de la Mali kɔnɔ u b'a fɔ ko zonw don i y'a faamuya b'a la kafiriw don ala jugu don ça veut dire que jugu minnu bɛ Mali kɔnɔ yɛrɛ olu ça veut dire que Faransiw ka mɔgɔ de ye jugu ninnu ye olu de bɛ ka jugu ninnu fabriquer pour que k'an faga k'an gɛn ka bɔ an fa dugukolo sanfɛ pour que k'a don mɔgɔw kun na Wagner olu ye baara ɲumankɛlaw de ye ni olu bɛnna ko ça veut contrat min filɛ aw ni Faransi cɛ n'a tun bɛ aw ni ça veut dire que n'a tun bɛ aw ni Wagner cɛ
et sisan b'a sɔrɔ hali n'i ka wari binna Mali kɔnɔ bilahi i bɛ taa fo Bamako suguba la ka segin ka na dalen sɔrɔ carré kɔnɔ Wagner français ye min kɛ Mali kɔnɔ ni Wagner tun y'a kɛ Mali kɔnɔ walahi bilahi i ka téléphone bɛ bin carré kɔnɔ i bɛ taa fo lahara ka segin ka na sɔrɔ yen o tun bɛ Mali ko ka jɛ mais foyi tɛ ka kɛ a ko an k'an sigi u k'an faga changement zéro lakana zéro kɛnɛya zéro Malienw bɛ ka sa cogo min na hali France wulu tɛ sa ten a ko an sigilen ka to k'an fa dugukolo bɛɛ minɛ na foyi tɛ ɲɛnabɔ ye Sogɛli taara k'an kunna wolo wa o bɛ Sogɛli fana kɔsɔn komi subaga Sogɛli taara ka tiɲɛ fɔ kafetigi ye ka buru jala ɲimi ni ça veut dire que ni aw de ye nin kɛ n na a ye nin tigɛ bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Sogɛli ko fo ɲamankan den muso furubali den a ne balimaw mun stratégie de b'a bolo bi ko Yusuf Déby ko o de comment s'appelle Wagner ko olu de ye Yusuf Déby faga n'o ye Tchad président ye n bɛna fɔ aw ye de ne balimaw a ye lamɛn a ye vidéo in partager k'aw bɔ fili kɔnɔ parce que nin ye kafiri den alakali de ye anw bolo Mali kɔnɔ a ma si min a ma nɔnɔ min ça veut dire que balima t'a la ba t'a la fa t'a la ɲamankandenw welelen don ne yɛrɛ t'a dɔn nin ba ye subaga de ye wa walima nin bɔra dugu jumɛn na ka na Mali kɔnɔ n t'a dɔn nin ye mɔgɔ qualité min diɲɛ kɔnɔ ça veut dire que déception totale fan bɛɛ fɛ a ye ko o ko daminɛ a ma laban wa maloya kisɛ kelen t'a la ne balimaw Wagner i y'a faamuya b'a la Centrafrique de y'u wele ko France b'u bolo ko lakana zoro France bɛ Mali kɔnɔ cogo min na dɛ o tun bɛ Centrafrique o cogo de la Centrafrique président y'i sigi k'i miiri a y'a dɔn k'a fɔ France tɛ k'olu ka jamana bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ o ye Wagner wele ka na Wagner nalen Centrafrique o ma bɛn Français ma aw yɛrɛ b'a bɛɛ kalama dɛ Centrafrique population de wulila ka kabakurun ta i y'a faamuya b'a la ka bere ta ka Faransi gɛn ka bɔ u ka dugu kɔnɔ fo a waati Français ka mobili tɛmɛtɔ o n'u ka blindé tɛmɛtɔ i ɲɛ bɛ Centrafrique denmisɛnninw la jeunesse la bere b'u bolo gabakurun b'u bolo k'o tɛ Faransi yɛrɛ yelen fɛ ka Faransi gɛn u ka président ye comment s'appelle Wagner wele ka na Wagner nana même pas 2 mois u y'a ko ka jɛ o de ma bɛn Faransi ma Faransi bɛ mun kɛ sisan komi olu tɛ fɛ u ka sɔrɔsiw ka sa ne balimaw ala ka tiɲɛ dɛmɛ dɛ n'an bɛ ka taa an bɛ se komi Faransiw tɛ fɛ u ka sɔrɔsiw ka sa ni u ka sɔrɔsiw saya cayara la u ka sɔrɔsiw ni u ka saya cayara Macron tɛ passé i y'a faamuya b'a la 2022 Macron tɛ passé Macron bɛ mun de kɛ sisan baga ni fali ni fɛn dɔnbali ni i y'a faamuya b'a la lagalagatɔ minnu bɛ Tchadi Faransiw taara partenariat ɲini o ni Tchadiyɛnw cɛ pour que cela veut dire qu'on bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ça veut dire que Faransiw ka wulu olu ye Tchadiyɛnw ye ka Tchadiyɛnw nɛgɛ Tchadi ma taa Mali dɛmɛ dɛ u taara Faransi de dɛmɛ ne balima mɔgɔ caman tun tɛ nin ko in kalama a y'a lamɛn dɛ a y'a partager fana wa a tɛ wulibali don Tchadi ma taa Mali dɛmɛ Tchadi taara Faransiw de dɛmɛ Faransiw de ye Tchadi nɛgɛ ka partenariat ɲini olu bɛ ça veut dire que Faransiw bɛ Mali kɔnɔ ka anw ka sanuw suɲa k'an ka dugukolo bɛɛ fɛn bɛɛ suɲa a Tchadi sɔrɔsiw jɔlen bɛ ka Faransiw lakana foyi kan'u sɔrɔ sinon Tchadiyɛnw tun bɛ Kidali o Tchadiyɛnw u ka sɔrɔsiw tun bɛ Kidali Faransiw tun bɛ Kidali mais Malienw tun tɛ yen Faransiw de ye partenariat ɲini o ni Tchadi cɛ i y'a faamuya b'a la pour que olu ka sɔrɔsiw kana sa ni saya bɛ na a ka Tchadiyɛnw de sɔrɔ a kana olu ka sɔrɔsiw sɔrɔ ni olu ka sɔrɔsiw ka saya cayara a bɛ kɛ Makɔrɔ ma kumasulu ye wa a bɛ kɛ Makɔrɔ ma malo ye a ye Tchadiyɛnw nɛgɛ ani olu ye partenariat signé i y'a faamuya b'a la Tchadiyɛnw bɛ ka Faransiw de lakana kɔrɔn fɛ Faransiw bɛ k'an ka sanu suɲa k'an ka dugukolo fɛn bɛɛ suɲa u mago tɛ Mali la i y'a faamu o de kɔnɔna na sisan Tchadi ni comment s'appelle Centrafrique yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ frontière de b'u ni ɲɔgɔn cɛ comme comment s'appelle Wagner nana k'u gɛn ka bɔ Centrafrique o dimi bɛ Faransiw la o bɛ mun kɛ sisan ka to ka Tchadiyɛnw pousser Tchad ni Centrafrique frontière de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sisan Faransiw bɛ mun kɛ o bɛ Tchadiyɛnw de nɛgɛ k'u pousser ka to k'u bila Centrafricains la a laban fo Tchadi sɔrɔsiw bɛ wuli ka don Centrafrique dugukolo la ka to ka taa bin Centrafrique mɔgɔw kan
Wagner be i b'a dɔn manamana ko tɛ kɛ k'olu to yen Wagner be Centrafrique i b'a dɔn manamana ko tɛ kɛ a Tchadienw tora ka don ka na Centrafrique ka kɛlɛ tugula ka bin ka k'u ka mɔgɔw faga a Wagner wulila sa k'i cɛsiri ka Tchadienw bunte k'u bɛɛ ça veut dire que mɔgɔ fɛn fɛn Tchadi sɔrɔdasi fɛn fɛn taara molobaliya kɛ Centrafrique Wagner y'u bɛɛ faga Wagner u y'u bɛɛ faga Rassa bɛna mun de fɔ anw ye pour que ka maliyɛndenw kuma ça veut dire que ka maliyɛndenw bila fili kɔnɔ a ko Wagner irisi ka société min ni Mali ye contrat signé u ni ɲɔgɔn cɛ ko olu de ye cɛ faga Youssouf Déby faga Tchadi président or k'a ma kɛ ten dɛ Tchadi président ka fagali a dalilu tɛ mɔgɔ si bolo a preuve tɛ mɔgɔ bolo i y'a faamuya b'a la français tellement que Centrafrique dimi tun b'u la u ye Tchadienw nɛgɛ ka to ka taa Centrafrique mɔgɔw provoquer Wagner ma sɔn o de ma o ye taa wuli u la o ye taa wuli comment ça s'appelle Tchadienw la i y'a faamuya b'a la mais e ni Ala n'a kira cɛ Youssouf Déby Tchadi président o bɛ wuli mun de la ka taa fo Centrafrique a bɛ taa mun fo Centrafrique Tchadi président o bɛ taa mun de la Centrafrique or que comment ça s'appelle Wagner nakun ye de ka Centrafrique k'u lakana pour que tɔɔrɔw kan'u sɔrɔ u balimaw kana sa u ka dugulamɔgɔw kana sa comment ça s'appelle Wagner nakun ye o de mais ni Tchadienw bɛ ka taa bin Centrafrique kan or que Wagner ta kun ye lakana ko de o ye Tchadienw buntenin de senfɛ o y'a sɔrɔ Tchadi président yɛrɛ tɛ yen Tchadi président tɛ yen a faga cogo o dalilu tɛ mɔgɔ si bolo Rassa taara o de kɛ ko Wagner ko mercenaires don ko olu de ye comment ça s'appelle Tchadi président faga n'u nana Mali kɔnɔ u b'an bɛɛ faga mɔgɔ jugu don o tɛ mɔgɔ woloma u donna ta bɔra ta pour que ka mɔgɔ bila fili kɔnɔ parce que ale fa minnu bɛ Mali kɔnɔ a n'a balima minnu bɛ Mali kɔnɔ n'o ye français ye ni comment ça s'appelle ni Wagner jiginna Mali kɔnɔ o bɛ français gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ o bɛ français gɛn n'o ye français gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ o ye français tɛgɛ bɔlen Afrique ko bɛɛ la Wagner ni Wagner jiginna Mali kɔnɔ bilahi o cɛ tɛ français la o kɛlɛkɛminɛ tɛ français bolo o dusu tɛ français kɔnɔ bilahi o bɛ français gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ ni o kɛra français tɛ se ka to Burkinakaw bɛ wuli ka Wagner wele ni o kɛra i y'a faamuya b'a la Nigériaw bɛ wuli ka Wagner wele o bɛ français gɛn ça veut dire que ni Mali kɔni sera ka nin kɛlɛ kɛ fo a dan ka Wagner wele u kana Mali kunnabɔ ça veut dire que ka Malidenw nin kisi o ye français tɛgɛ bɔlen Afrique ko bɛɛ la o nimakaran de bɛ yen o kuma caman de bɛ yen o bofara de bɛ yen français finman minnu bɛ Mali kɔnɔ olu bɛ t'i sigi mɔgɔ minnu bɛ bɔ irisi ka na u yɔrɔ dɔɔnin tɛ i y'a faamuya b'a la contrat ma se o ni mɔgɔ si cɛ i y'a faamuya b'a la u bɔra lahara de ka na u bɔra sangolo la de ka na u dɔɔnin tɛ foyi pour que ka mɔgɔ bila fili kɔnɔ or que irisiw don Wagner irisiw don Wagner Tchadi président o ma faga bi o ma faga sini Tchadiens français de tun b'u ça veut dire que k'u su k'u bila Centrafrique mɔgɔw la français de tun b'o kɛ ka Tchadiens ça veut dire que k'u nɛgɛn parce que comment ça s'appelle Wagner nana Centrafrique ka n'u ka mɔgɔw lakana ka français Centrafrique français gɛn ka bɔ yen ka na ni Wagner ye o dimi bɛ français la u bɛ mun de kɛ olu yɛrɛ tɛ se ka taa bi Centrafrique mɔgɔw kan o bɛ Tchadiens de nɛgɛ olu ka taa bi Centrafrique mɔgɔw kan k'u provoquer aw yɛrɛ b'a kalama français dɔ minɛna mercenaire marifa caman b'a bolo fɛn caman b'a bolo fɛn sugu bɛɛ b'a bolo français a minɛna Centrafrique a bɔra Mali nord la ka taa k'a bɛ taa Centrafrique ka taa marifa di i y'a faamuya b'a la Tchadiens ma pour k'u ka Centrafrique mɔgɔw faga aw yɛrɛ y'a o marifa bɛɛ minɛna o français in minɛna a photo bɛ n ka téléphone yɛrɛ kɔnɔ yan o français in minɛna e ni Ala na kira cɛ Wagner nakun ye de ka Centrafrique lakana ni Tchadiens taara k'u bɛ taa bi Centrafrique mɔgɔw kan Wagner kan k'i sigi k'o lajɛ wa olu tɛ sigi k'o lajɛ dɛ u y'u bunte nin de senfɛ Rassa bɛna mun de fɔ aw ɲɛ sɔrɔ ko Wagner de ye irisiw de ye comment ça s'appelle fɛn faga Youssouf Déby faga n'o ye Tchadi président ye or que c'est faux c'est archi faux
anga Tchad président koro Youssouf Déby président min faga kani sigi fanga la Tchad président koro o muso o bena kuma aw yɛrɛ b'a mɛn ça veut dire que Tchad tun ma taa Mali dɛmɛli la o tun taara France de dɛmɛ pour que ça veut dire que ka Mali ci i y'a faamuya b'a la Tchad tun ma taa Mali dɛmɛ u tun taara France de dɛmɛ partenariat tun b'o ni France de cɛ pour que o ka Mali ci ka Mali hɛrɛ bɛɛ ta bilahi ne bɔra nin ko in kalama bi de quoi bilahi ani mɔgɔ an ka Tchad président kɔrɔ Youssouf Déby président min faga k'i sigi o muso bɛna bɛɛ walawala France tun bɛ min na Mali la a y'a lamɛn dɛ écoutez tranquillement. En plus aux mines d'Areva, aux mines d'uranium. 3 fois le président iranien a été au Niger pour des comptes. Ils veulent des exploitations d'uranium. Donc la France, elle est inquiète parce que cet espace-là de tout temps, c'était contrôlé par la France. Eux, et surtout, les richesses qui sont dans ces sous-sols exploitées par la France. Même pas exploitées, monsieur Nion, mais gardées en réserve. C'est gardé en réserve. Si ils veulent, ils disent que non, il n'y a pas de financement d'exploitation. Non, c'est pas exploité. Mais seulement, ils disent qu'on ne veut pas les exploiter. Mais on veut vous empêcher, vous aussi, Africains, de les exploiter. Parce que, sinon, si on vous laisse, les Russes vont venir vous proposer quelque chose, vous allez dire oui. Les Turcs vont vous proposer, les Chinois. Mais si vous sortez tout, nous, on a quoi? Donc, personne ne touche à cette zone. C'est une zone qu'on garde en réserve. Pour pouvoir justifier nos déplacements, il faut bien justifier que le Mali accepte une base militaire chez lui. Il n'en avait pas. Mais donc, il faut augmenter, articuler et présenter de manière dangereuse cette affaire. Idriss Déby, quand la France lance son opération Sauver Bamako, d'accord, ils arrivent, ils occupent un espace, le nord du Mali. Mais cet espace est immense, il est grand. Et il a besoin d'hommes qui connaissent un peu ces zones désertiques, qui se meuvent. Ils ont fait des deals avec les Touaregs. Leur cible, ce sont les djihadistes Ansar ad-Din, qui ont une autre vision du monde que la leur. Et donc, il faut les éliminer. Mais les Touaregs disent non, nous on peut faire des deals, on vous laisse, on joue le jeu, mais il n'est pas question qu'on tire une balle contre ces gens. Ils sont tous mélangés. Ils ont... Ou donna Français ou donna Mali kono oye djihadistes gen kase Kidal watimna oye fere mine. Comme au Mali don kosobe o négociera ni djihadistes do tumbe no ko Amsaldine oni olu négociera ko ka je ka Maliens faga. Olu ko tse ka Maliens faga mais o be Français ou toyi fait min kadu ko ake. A Français ou ya donc afiko olu ma so Maliens faga lima awe Tchad fana wele kana pour que Tchad be se ka olu dɛmɛ cogo min na i y'a faamuya b'a la olu bɛ se ka sécuriser Français bɛ se ka sécuriser Mali nord la k'anw ka sanu bɔ mais Tchad bɛ kɛlɛ kɛ olu nɔ la ne balimaw Ala ka tiɲɛ dɛmɛ dɛ a ye muso lamɛn tranquillement président kɔrɔ Youssouf Déby président kɔrɔ min faga ka sigi a place la o muso de kumatɔ filɛ nin Tchad président kɔrɔ muso o de kumatɔ filɛ nin a y'a lamɛn dɛ ni ne ye kafiri denw ye k'olu bɛ tubabuw dɛmɛ billahi ne b'a dɔn ko tubabu tɛ ça veut dire que teriya t'u ni mɔgɔ cɛ u tɛ mɔgɔ fɛ i y'a faamuya b'a la olu b'u ka intérêt dɔrɔn de fɛ tubabu mago tɛ balimaya la u mago tɛ sinjiya la u mago tɛ sigiɲɔgɔnya la u mago tɛ foyi la olu mago bɛ diɲɛ dɔrɔn de la diɲɛ a diɲɛ tɛ buuse ni nafolo tɛ diɲɛ tɛ ça veut dire que i tɛ se k'i sago kɛ diɲɛ kɔnɔ ni nafolo tɛ tubabu ninnu ta filɛ wa ni olu yɛrɛ tun tɛ wari dilan dɛ fa tun bɛ don o la quoi olu de bɛ wari dilan olu de b'a fabriquer mais i bɛ Ala kali k'a fɔ k'u baganlamaw don wariko la quoi a ye muso lamɛn dɛ a b'a bɛɛ fɔ A à Z. Mais les Touaregs disent non, nous on peut faire des deals, on vous laisse, on joue le jeu, mais il n'est pas question qu'on tire une balle contre ces gens. Ils sont tous mélangés, ils ont des liens. Donc les Touaregs disent non, on ne va pas se battre contre Ansar ad-Din, hein. Mais alors il faut trouver quelqu'un d'autre. Soit on se mouille le maillot nous-mêmes, mais les Français auront de la casse. Et le peuple français n'a pas accepté. Hein. Et donc, la cote de popularité va chuter de nos hommes politiques français. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'aide. On a besoin des gens qui connaissent les dégers, des gens qui... Donc, on fait appel à Idriss Déby. Ce n'est pas le Mali qui appelle Idriss Déby, c'est la France. C'est très important. C'est peut-être qu'il a l'expérience. Oui, non, mais d'accord. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, Idriss Déby arrive. Il quitte le Tchad, l'armée tchadienne quitte le Tchad. Par le désert, elle arrive. Elle arrive dans la zone de Kidal. Et elle s'installe.
elle n'a pas affaire aux autorités maliennes, elle a affaire à l'état-major français. Et donc les gens s'installent. Mais ce qu'on voit tout de suite, c'est quoi? Aujourd'hui, le Mali, les gens pleurent et disent quoi? Ils disent, c'est une partition de fait de notre pays. Les gens ont bloqué le Nord Mali. Pendant plusieurs années, même le Premier ministre malien ne peut pas aller au Mali. Tous les gens ne peuvent pas aller, les gens ont bloqué. Le Tchad aussi a aidé à bloquer. Donc qu'est-ce qu'il fait Idriss Déby là? Idriss Déby aide dans la mise en place d'une politique de partition du Mali. C'est regrettable, mais c'est ça. C'est ça qu'il fait Idriss Déby. Il vient en appoint d'une politique qui vise à organiser une partition du Mali. C'est du panafricanisme ça? Non, c'est trahir les Maliens. Et vous savez que les Maliens l'ont tellement bien compris au départ. Quand il y a eu les premiers morts du Tchad, et un autre élément très important, les blessés de la guerre du Mali, du Tchadien, qu'est-ce qu'on en faisait? On n'était pas capable de les amener à Bamako pour les soigner dans les hôpitaux maliens. Non, on les a amenés jusqu'au Niger. On faisait des vols de Transal jusqu'au Niger où les Français ont mis un hôpital de campagne pour soigner les blessés tchadiens qui sont à Kidal. Parce que les Maliens étaient tellement fâchés de cette collaboration d'un pays africain pour organiser la partition de leur pays. Les premiers morts tchadiens, on les a amenés au Tchad. Il n'y a pas eu d'autorité politique malienne qui se sont déplacées. Tous les gens au Tchad, les gens ne comprenaient pas ce côté pernicieux de l'intervention tchadienne au Mali. Les gens ne le comprenaient pas, donc ils ont commencé à respecter et dire, mais dis donc, nos enfants vont mourir au Mali, et les Maliens ne peuvent même pas dire condoléances au peuple tchadien, c'est quoi ça? Tout le monde a commencé à crier. Donc Idriss Déby faisait le jeu de la France. Absolument, mais de A à Z. Et attendez, autre chose, c'est que quand il a dit, cette grogne, si on peut dire, du Tchadien, Idriss Déby en a fait part à la France. Et qu'est-ce que la France a dit au président malien? Écoutez, ça ne va pas comme ça. Idriss Déby est là avec nous et tout. Et puis maintenant, il faut absolument lui affirmer votre... Ne balmaw, aye muso ka kuma belame. Tchad tout mana Mali deme, ou nana français de deme. Mais ou tumbe ka jouer que Mali on a ka semblant que comme olu nana Mali de deme, mouma na Mali deme. Mali on laba mbora kalama kafo olu deme barate Tchadie. Tchadi nana français de deme. Ni Tchadi sera si min sara, Mali, ça veut dire que Malien don te doit ou que, ou te doit ou donc, ça veut dire que ou mago tala parce que vous jouez femme. Ya famille à bala. Ah, ni Tchadi sera si min banana. Tellement qu'il y a donc à Mali boira kalama, qu'il faut Tchadi nana français de deme. Pour que kanga noro minana, pour que kanga sanu sunya. Ah, au be Tchadi ka bana barato, betana il faut Niger kata frake. Au tse katana mala, parce que Mali boira ou ka jouer kalama. Ya famille à bala. Ni jouer de tomber sénat. Ah, ou you to au de l'assistant, comme un Centrafrique ou you gain, Kaboka Jamana, qu'on français, ça veut dire que ou tagalem Centrafrique, quoi, ou la tonio de là, quoi, ou kabo ou luka Jamana, qu'on tellement que français ou sera ka tchadé ou négué, ya famille à balaka, ça veut dire que comme esclavage, que comme John, ou laban clara ka tchadé poussé touguni, ko kata molobalia ke Centrafrique là. Outra fait sur eux Wagner sur eux Wagner de état là Wagner de état là parce que français tu mets qu'à Tchadé ou nègre coubla Mali on a qu'à Tchadé ou nègre coubla Centrafrique là il est joué femme ah rasa te dit sigi sur ko ni Wagner nana Mali kono ko fait undo comment ça s'appelle mercenaire udo au lieu de Tchadi présent fera or que c'est faux. Wagner m'a beau Centrafrique territoire ka. Tchadien ou de tra c'est et Centrafrique au ma. Ah ou tra c'est non ou ya sur Wagner fana na la canal là. Ou ya donc a faut Tchad sur rasu comme mo djugudo ou benal bin comment ça s'appelle Centrafrique mo kan ou lute hinere ou lute hine ou lu magota là ou lu nana cela veut dire que la canal minka ma lu bodi ça veut dire que lu bo kele de fois dans ou ye taouli Tchadi et sur rasu là mais aya sur Tchadoro Youssouf débuté, Tchadi présenté, il y a famille à bala. Sera sous Tara et Centrafrique. Ah, Tchadi présent, allez nous sera sous d'offrant tout le Congo kono. Ou ya faraye non. Ou ya faraye non. Mais, Rassabe ka mille fois, comment ça s'appelle, Wagner de Tchadi présent fera. A dalouté Morosibolo. Hadi bi a kofo et madon.
mais pour que ka Wagner nege bɔ mɔgɔw la ka Wagner kɛ siran fɛn ye i y'a faamuya b'a la parce que ni Wagner nana tiɲɛ bɛ dɔn ni Wagner nana Mali bɛ lakana ni Wagner nana Mali bɛ basigi olu ka mɔgɔw sen bɛ bɔ a la tubabuw sen bɛ bɔ a la o de filɛ nin ma ya kuma o kuma Wagner mercenaire do a donna ta olu de Yusuf Debi faga o kɛ nin bɛɛ nkalon a taari kuma fɔ a fɔ cogo la Tchadi président kɔrɔ muso bɔra k'a bɛɛ fɔ Tchadi tun bɛ min na Mali kɔnɔ u y'a bɛɛ fɔ Tchadi tun mana Mali dɛmɛli kama o ni Français de tun bɛ ka jouer kɛ Mali la o ni Français de tun bɛ ka jouer kɛ Mali la ka Maliyɛnw joli min k'an ka sanu suɲa k'an ka fɛn bɛɛ suɲa olu lagalagatɔ ninnu bɛ kungo kɔnɔ ka Français ni lakisi ni Français ka sɔrɔsiw ka saya cayara a bɛ kɛ lebu ye makɔrɔ ma a bɛ kɛ kumasulu ye makɔrɔ ma u taara bagan ninnu nɛgɛn ka na Tchadien ninnu bagan ninnu k'olu nɛgɛn ka na olu di saya ma tubabuw yɛrɛ fɛrɛla u ka sanu suɲa ma an'u ka i y'a faamuya b'a la dugu ciko ma ninnu bɛ ka Français ka sɔrɔsiw fana ala n ko kabako don bilahi diɲɛ laban de sera quoi bilahi ka taa mɔgɔw ka dugukolo kɔnɔ ka taa mɔgɔw ka dugukolo sanfɛ hali an ka kɛ e mago bɛ hɛrɛ dɔ la cɛ a ye sigi ka kuma ani Maliyɛnw ka sigi ka kuma a sanu b'aw bolo an mago bɛ sanu la an b'aw lakana mais an mago bɛ nin sanu hakɛ la an ni Mali ɲɛmɔgɔw bɛ bɛn o kan mais kana bi an kan jagoya an ka président tɛ se ka taa Kidali an ka sɔrɔsiw tɛ se ka taa yen foyi mais olu bɛ Kidali ne balimaw danbe bɛ min tiɲɛ bɛ min ni ne ye Ali Bacili ka ɲamankan den sigilen lajɛ radio so la a n'a ɲɛda finman in i y'a faamuya b'a la f'a ɲakisɛ bɛ yɛrɛ nkalontigɛ bolo tellement que a pani kelen don tellement que tɔ t'a la tellement que cela veut dire que kafiri alakali don a bɛ t'i sigi k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na k'a bɛ mɔgɔw kuma yɛlɛma ni irisiw kɛra Wagner comment ça s'appelle mercenaires ye Français minnu bɛ olu kɛra mun ye Français bɛ Mali la olu kɛra mun ye olu kɛra mun de yɛrɛ sa Français bɛ san joli Maliyɛnw bɛ ka sa Français bɛ san joli u bɛ k'an ka sanu suɲa Français bɛ san joli dugukuntigiw bɛ ka jɛni an k'an sigi ten fo Mali bɛ ka minɛ na o de tɛ passe tuguni cɛkisɛw bɛ fanga la bi cɛkisɛw yɛrɛ wolodenw faso den ɲumanw den minnu sɔrɔla foro la den minnu sɔrɔla i y'a faamuya b'a la faso kɔnɔ den minnu t'u danbe feere foyi la olu de bɛ fanga la bi ala n'an ka wuli ka jɔ n'o ye Sogɛl Kokala Mayiga Asimi Koyita colonel Njaw i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle Kamara ani anw bɛɛ la anw fɛn fɛn filɛ kɛlɛ la bɛn de cerveau i y'a faamuya b'a la fɔnba ninnu anw bɛɛ ye yɛrɛ wolodenw de parce que an b'an faso fɛ n'a ka di Faransi ye bi o kana danga ne bila ka taa Mali la dɛ o k'an bugubugu fo jahanama kɔnɔ mais n faso n b'a defa n tɛ foyi bila n faso sanfɛ a tiri sigi ka nin nkalonba in de tigɛ ne balimaw tu t'a la ta t'a la Tchadiens de y'u yɛrɛ faga Tchadiens cela veut dire que u yɛrɛ de y'u yɛrɛ faga olu de bɔra fo Tchad ka taa kɛlɛ tigɛ Centrafrique mɔgɔw la u y'a sɔrɔ Centrafrique ye i y'a faamuya b'a la Wagner wele ka na u ka jamana lakana Wagner caméra b'olu bolo fan bɛɛ fɛ olu sigilen bɛ so kɔnɔ o ɲɛ bɛ Afrique bɛɛ la irisiw caméra min b'u bolo a ka bon hakili ma u sigilen don cela veut dire que fo irisi jamana la caméra b'u bolo a tɛ tɛmɛ 10 mɔgɔw kan a tɛ tɛmɛ 10 mɔgɔw kan a ɲɛ bɛ Afrique bɛɛ la tiɲɛnikɛla fɛn fɛn mɔgɔ fɛn fɛn nana ɲuman kama i nana tiɲɛni kama i nana fagali kama o b'a bɛɛ dɔn o ye Tchadiens ye n ka cɛ o bɛ to ka na Centrafrique mɔgɔw faga o bɛ to ka n'u provoquer o ye taa wuli o la i y'a faamuya b'a la o ye Tchad ka sɔrɔsiw n ka cɛ u y'u bunte n ka cɛ ani bi cɛ o ma se yen o de la a teri sigi ko Yusuf Debi fagara a ma faga o sen fɛ dɛ Yusuf Debi ma faga en plus fana Wagner ma wuli ka na Tchad ni ala na kira cɛ ni rasa tɛ bagan ye ni rasa tɛ fɛn dɔnbali ye Wagner nana Centrafrique de ça veut dire que olu tɛ tɛmɛ Centrafrique territoire kan olu bɛ dan Centrafrique territoire de kan ça veut dire que ka ye lakana ni mɔgɔ nana k'u bɛ bi u kan u bɛ Centrafrique ça veut dire que u b'u ka territoire dɔrɔn de kan o tɛ taa don wali territoire kɔnɔ parce que contrat t'u ni mɔgɔ cɛ ni m'u wele o tɛ se ka jamana la ni contrat ti i n'u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ se ka dugukolo sanfɛ o tun bɛ Centrafrique de Tchadiens de wulila
kata kɛlɛ tigɛ Centrafrique la o taara Wagner jɔlen sɔrɔ yen o y'u bunte a kɛ cogo filɛ Wagner ma bɔ Centrafrique territoire kan ka taa bin Tchadienw kan Wagner ma bɔ i y'a faamuya b'a la Russie ka na direct ka na Tchadi président faga walima ka na Tchadi sɔrɔsiw faga a ma kɛ ten muso furubali den sigilen bɛ yen a dɛsɛlen kɔfɛ jama t'a bolo se t'a ye dɔw ka fara élection ka jama tɛ e bolo e bɛ se ka mɔgɔ 100 labɔ Bamakɔ wa mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko dɔ ka fara élection kan olu bɛ ka jama de labɔ fanga bɛ jama de la ni e tɛ fɛ dɔ ka fara kan a saga minnu b'u bolo o labɔ kɛ a ka mɔgɔw bali dɔ kana fara kan n'aw sɔrɔla so walima ni barika bɛ aw la a ye jama labɔ kɛ ko dɔ kana fara élection kan Buye ye jama labɔ Diko ye jama labɔ Haidara ye jama labɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka bɛɛ bɛ sɔrɔsi ninnu kɔ ni e t'o fɛ e bɛ se ka u bali mun de la c'est là que moi je vois pas kuma mugu arajo soni kɔnɔ no ka bo fara fo k'i ka kulisi sɔgɔ ka bo fara fo k'i ka kulisi sɔgɔ kuma tɛ tɛmɛ arajo so ça veut dire que i ka micro ani da in cɛ kuma in tɛ bɔ ye jɔn b'a ta ka baara kɛ n'a ye 100 ans bo fara la i ka kɛlɛ wolola mun na foyi 100 ans i ka kuma ma se k'a to ni mɔgɔ kelen minɛna ka don kaso la i ka kuma ma se ka jamana jɔ i ka kuma ma se ka jɔyɔrɔ d'i ma i ka kuma ma se k'i kɛ paga ye Rasbat di Sakoba muso furubali den wallahi billahi ne yɛrɛ valide kunu de ko nin ma sɔrɔ so sɔrɔ yɔrɔ t'a la a sɔrɔ cogo dɔɔnin tɛ cela veut dire que malien yɛrɛ tɛ i y'a faamuya b'a la a ma nɔnɔ min a ye joli de min bɛɛ bɛ k'i ka jamana défend la jeunesse conscient bɛɛ bɛ k'i ka jamana défend Faransi bɛ min na Mali kɔnɔ malien den bɛɛ b'a dɔn ko bingali don ale sigilen bɛ ka Faransi de défend si jugu an ka bɔ yen an bɛ na komi Sogɛli ye baarabaw kɛ Sogɛli bɛ zow nin kan a ye mun fɔ kunun ko Sogɛli k'a bila a t'a bila dɛ a bɛ boli ka don jahanama de kɔnɔ bilahi weleli dabila a ye weleli dabila a bɛ mun de fɔ sɔrɔ ko Sogɛli k'a bila Sogɛli ka démissionner a ka taa yɛrɛ non ko bilahi i b'a valider quoi k'a fɔ ko nin y'a ba sinamuso sago de bilahi i b'a valider k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn si jugu ma wolo Mali kɔnɔ Sogɛli taara Nations-Unies na a ye dawula sɔrɔ ka sanga sɔrɔ jama b'a kɔ dawula b'a la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Sogɛli tɔgɔ bɛ bɛɛ da kɔnɔ k'a da mun k'a ka cɛkisɛya a y'a dɔn k'a fɔ Sogɛli kunkolo b'a kan da la a tɛna tubabuw to u ka molobaliya kɛ anw na komi ale ye tubabu finman de sɔrɔ yɔrɔ t'a la woloko jugu den don a bɛ t'i sigi ko Sogɛli k'a bila a t'a bila dɛ Sogɛli bɛ boli ka don jahanama de kɔnɔ a t'a bila dɛ a bɛ marifa de ta k'a yɛrɛ faga ɲamɔgɔden a y'a lamɛn ko Sogɛli k'a bila n ko bilahi ni ɲɔgɔn kafiri den ma wolo dugukolo sanfɛ an k'a lamɛn. Hachimi Moufo 22 septembre d'eau. Lutte implacable contre la corruption, l'impunité. Sans état d'âme, Hinete Kala, Balmaya Tala, Sindia Tala, politicien Tala, Ame Dine Krena au Tala, Ame Kulu Krena au Tala, Hachimi soutenu au Tala. Hachimi de d'à côté. Sans état d'âme, toi, Boukana. Tapoko Shogel, par dignité aujourd'hui, doit démissionner. A ko journaliste minnu fana tun bɛ bɔ n'a ye ko ni wari bɛ ka d'u ma an k'an kɔrɔkɛ lamɛn BS de la Sentinelle je suis BS ye a ko k'a fɔra k'olu saralen don o Shogɛli yɛrɛ a bɛ san kelen bɔ n'o tɛ a cayalen bɛ sɔrɔ ka kɛ san kelen a ye mun fɔ bamanankan na a ka minɛli ko in na a y'a lamɛn a y'a di kabini ala ka Mali da ale Shogɛli kelen de y'i to ministeriya la ka baara wɛrɛ kɛ hali ni sariya ye baara filanan yamaruya sara o hakɛ d'a ma a b'a sara ta ka tila k'a lasegin société ma a ko contrôleur taara k'ale y'a yir'u la ni sara dira ale ma ale bɛ tila ka seki kɛ k'u ka sara bɔ ale ka compte la ka taa bila AMRPT ka compte la k'u ka taa banque la société ka compte la k'u bɛ taa sɔrɔ kalo o kalo ale b'a ka sara verser ɔ balimaw
rapport Minkeramba Kala, Bekalame. Détournement de fonds publics à l'AMRTP. Suite au bordereau d'envoi numéro 0222. Ne balmo wabu jondo kele den nagasilendo den halakilendo e wa dambe tala sororo tala ni sugu yere madon diyan kono eni ala na krache sogel tu es opposant de na tu es suoni ke mo munu tumbe fanga la lutun ta to yin utumba mine ka do kasola mais pour que luma se ka mine ka do kasola en plus fana mo mimbe ka foko sogel yo suoni ke o tu es ministre de la justice allez tu es ministre de la justice le petit taille chef roi no ye Kassim Tapoué pour que Kassim Tapoué ma sogel mine mais fin de te sogel bu ninka rasta tumbe balo ya famia bala zone de la zone mune façon na folo suya olu tumbe rasta balo olu be kado kasola rasta jatigi no ye français sogel nana matandi oluma et sinon on yan sike mali kono ni dossier ma wuli de on yan sike mali kono ma ni kuma mede mais sogel nana bara de kama anana façon de kama jamana kono don ka lanini e miye sogel be ko bara ke bi Mali den jugu wulila nyamankan den wula muso furu bali den wula si jugu wula mɔgɔ minnu yɛrɛ sugu ma dɔn diɲɛ kɔnɔ olu de wulila waati min na o faso bɛ ka ci waati min na bin bɛ ka k'u faso kan waati min na Mali lebulen don kuma bɛ ka caya an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye kɛlɛ ye dɔrɔmɛ ta nɔfɛ dɔ de bɛ fɛ ka to n'a bɛɛ ye ah nin dangaden ko Kassim Tapoué ko sogel ye suɲɛni kɛ pour que Kassim Tapoué ma ne ma se k'o de faamu quoi pour que Kassim Tapoué ma minɛ ni sogel tun nana fanga la n'a ma bube minɛ n'u tun ma suɲɛni kɛlɛ ka suɲɛni kɛlɛ n'u tun ma wuli ka jɔ kɛ walahi o da tun tɛ maga a la parce que ninnu ye faso den jugu de par exemple ni sogel tun nana k'a kɛ i n'a fɔ Kassim Tapoué ɲɔgɔn k'a kɛ i n'a fɔ Boubou Cissé ɲɔgɔn a ma se ka zo minɛ baara tɛ k'a kɛ foyi fo ka faso nafolo suɲɛ ninnu tun tɛ nin kuma in fɔ. C'est là que tu vois, wallahi, Assimi Kanga nous mine ton coup de kasola, wallahi. Assimi Kanga nous mine coup de kasola. Rassa parti politique ti bolu, il n'était pas pareil Mali kono. Faut, cela veut dire que zone ka sunguru ba, il était sigidero fo bali ni ye bali fo la. Ko sogel tumbe bara fla de la. Ko abe kasara flata. Ne balmo. Ne rassa ta ye Mali ko ye. Boubou tumbe bara jola. Boubou Cissé a tumbe bara jola la. Ministre des Finances, Amabla. Premier ministre Boubou Cissé Tumbo de la Tumba sera fla beta. Ayo koko de galente sariala. Mais pour que tu ta fo. Pour que tu Boubou ta fo. Sogel tumbe bara fla la. Abeka sera flata. Ame do fana tumbe no fana tumbe bara fla la. Otoro be fo. Otoro te fo. Yande iba ye direct ko faso côté. Ko Mali côté. Ni ala jugu de e wa ni ba sa jugu de la do de be bo ni na do te faraka billahi rasa dongo do be bo la do te faraka parce que horon te kafiri ala kalidu billahi kafiri ala kali abe galon tiga hadu zo ne sogal tabla de ko sogal ka démissionner sogal ka bla akata ayere de famoma ay wari mesunya non men ko na yi do ko tabe ni sigi ka mana kan foko et ni fa ni bache hali ni sogel ko ka ba blabi malendo mbeso ka wara mina kuma ko e katla ko bla o ko wara bidu ka wara mina kuma ko e katla ko bla ni ya bla do bidu sogel ta blabi ata blasini aw be bo fora ka kasi sugu beke ka ça veut que aw be kule sugu beke sogel ta bla e chenana tiɲɛ tun tɛ se ka fɔ faransi a bɛ ka tiɲɛ fɔ zon tun tɛ se ka minɛ zon bɛ ka minɛ baara tun tɛ ka kɛ baara bɛ ka kɛ sɔrɔdasiw ka sara bi a bɛ tɛmɛ banki de fɛ a tɛ di mɔgɔ ma ko taa di sɔrɔdasiw ma mɛ aw bɛ fɛ u ka mun kɛ aw bɛ fɛ u ka mun de kɛ mɛ ni ne e ala ni ne yɛrɛ sa sigilen lajɛ arajo la ni n bilakoronin da baara ka bon da nɔgɔlen don da kasa bɔlen don hɔrɔn kolon son jugu bɛɛ b'a la a minɛna suɲɛni na a minɛna jɛnɛya la
a minɛna wali furusa la i y'a faamuya b'a la ala ye cela veut dire que dangaden ala kali c'est pour cela que n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko nin sugu dɔnnen tɛ par exemple sa sɔn bɛ ne la sɔn bɛ ne la jogo bɛ ne la o ye musoko ye muso kɔni n'i ye n kɔnɔ fa mafɛ la n hakili bɛ jigin o la i y'a faamuya b'a la mais k'a fɔ ko i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle ne bɛ taa wari minɛ zon la walima ka tugu zon kɔ mɔgɔ min danbe t'a la anw tɛ sɔn o ma dɛ walima ka an faso labila wali jamana ye an tɛ sɔn o ma mais nin den lankolon lajɛ faransi ma ɲi kun cɛbilen faransi feere cɛbilen de mali ci ka mali feere faransi ma cɛbilen faransɛ de cɛbilen jugu sago ye bi ale filɛ faransɛw ka kɛlɛ la hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min a ye kuma sugu bɛɛ fɔ cɛbilen ma cɛbilen faransɛ noir de cɛbilen wolola faransi de nationalité fila de b'a bolo mali bɛ tɔɲɔ fɛn fɛn kɔnɔ cɛbilen don maliden bɛɛ b'a dɔn bi Diko y'a fɔ ko a sera an ka faransi t'a tɔgɔ ma faransi nana ko bɛna mali dɛmɛ mali ma dɛmɛ faransi bɛ mun na mali kɔnɔ Diko y'a fɔ maliden bɛɛ da bɛnna o kan e bɛna mun de fɔ anw ye Wagner bɛna bi a bɛna sini wa Sogɛl t'a bila. Suite au bordereau d'envoi numéro 0222 SGPR du 9 octobre 2017, lettre Minchira, né à lettre Togoye 0222 octobre Kolo Clé Konoton Samba Flanitan Aniwolonvla, le secrétaire général de la présidence de la République du Mali, Kabo Mali présidentiel Yorola, a dénoncé des faits constatés par le contrôle général des services publics lors de la vérification de la gestion de l'autorité malienne. Aye, Jalakita, Kanyesi, Kafosreskelemi Bora, Aminauté Yorola, n'o ye yurugu ni kojugu dɔw la yira alors ka o kɛ o kɔnɔ o de ci ka taa kiri la o dossier o yurugu sɛgɛsɛgɛli kɛra janvier kalo tile fɔlɔ san 2012 ka taa se décembre kalo tile 31 san 2015 ouverture média Tcherno ani ABS olu bɛɛ bɔra ni u ka journalu kɔnɔ novembre kalo tile 24 2018. Le procureur de la République en charge du pôle économique et financier de Bamako de l'époque a instruit à la brigade économique et financière de Bamako l'ouverture d'une enquête préliminaire. Mais une vidéo est jouée quoi. Mais est-ce que ni kasum tapo nous tournana Mali kama kana Mali jo kama ina comme Sogɛl BNP avec un zoomine et Mamadou Kasum Kobe avec un zoomine. Mais pourquoi kasum tapo nous tournana Mali ko kama pourquoi on s'est zoomine? Fanga tumbo olu de bolo olu y'a dɔn ko Sogɛl ye sonyɛni kɛ olu ma se ka Sogɛl minɛ e t'a dɔn ko nin ye nkalon kuma de tiɲɛ t'a la i ma Sogɛl tu jaabi ya Sogɛl kumana siɲɛ kelen de ko kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ ale ma ko nkalon don wari min tun bɛ ka di ale ma k'a y'a dɔn ka ko piège don a y'a dɔn ka fɔ ko janfa don ni wari dira a ma a bɛ taa verser banque la a dalilu bɛɛ bɛ yen u nana o kuma de wuli tellement que Sogɛl bɛ Mali fɛ Sogɛl ye taa tugu faransɛw la Sogɛl bɛ ka bula don zon la Sogɛl bɛ cela veut dire que Sogɛl hinɛ t'ale bolo n'i ye min kɛ i bɛ taa o de jaabi n'i ye sonyɛni kɛ i bɛ taa jaabi tribunal la i bɛ taa jaabi kaso bonba la tan t'ale bolo malidenw tun bɛ nin de nɔfɛ e wa mɔgɔ si ka patapatakan ni molobaliya tɛ se ka n'an bɔ nin sira kan Sogɛl tɛ démissionner dɛ a bɛ boli ka du kɔnɔ de Sogɛl tɛ démissionner dɛ a bɛ boli ka don lahara de Sogɛl tɛ démissionner dɛ bilahi a bɛ du kɔnɔ de i bɛ tila k'a kɛ bo ye ka bila non n ko nin ka ɲamɔgɔdenya ne y'a validé de quoi bilahi hali a tɛ maloya Sogɛl démissionner n'a ma ɲɛ k'u ye faso nafolo dun ni tiri yɛrɛ yarandi ni taara ça veut dire que ni bɔra fanga la ni démissionnera i ka hɔrɔnya bɛ fɔ mɔgɔ bɛ da i la i bɛ bonya non ne yɛrɛ nin ko non nin ba kalo 9 ka nin den qualité wolo ni ba tun y'a dɔn ko nin den sugu bɛ kɛ tan bilahi a tun bɛ bo fara dɔrɔn a tun bɛ taa fiɲɛ fɛ walima a bɛ sugunɛ kɛ dɔrɔn a bɛ taa ji woyo fɛ bilahi ni ba tun y'a dɔn ko nin den bɛ kɛ nin saraka den modèle ye bilahi ba tun t'a bila diɲɛ kɔnɔ ni ba tun y'a dɔn ko nin wolo bɛ kɛ tɔɲɔ de ye jamana ma bilahi ba ça veut dire que ba a bɛ wolo ça veut dire que a wolo yɔrɔ la dɛ ba b'a bila kun de fɛ a kan fɛ a bɔtɔ ba kɔnɔ a bɛ bila kan de fɛ a bɛ bila kun ka dɔn ka kan kari ka bɔ an ta la ye waati min na bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Sogɛl kun Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Faransiw bɛ yɛrɛ sugu bɛɛ la Faransiw bɛ kuma sugu bɛɛ la or que Sogɛl bɛ ka min fɔ tiɲɛ don Afiriki bɛɛ nisɔndiyalen don
i mana taa métro kɔnɔ i mana taa yɔrɔ la i mana taa hali ne ka baarakɛyɔrɔ la sénégalais dɔ nana bi an tɛ ɲɔgɔn dɔn sénégalais ko le nouveau ministre là ko c'est un garçon le nouveau ministre là c'est un garçon vraiment on ne souhaite bon courage wallahi sénégalais artiste do dɛ artiste do o nana ne ka baarakɛyɔrɔ la bi dɔnkilidalaw ko ministre kura min bɛ Mali kɔnɔ bi ko on ne souhaite ko a ye kuma min fɔ Nations Unies na ko wallahi ko k'u ka soutien ba ye quoi anw fɛ faso ma jugu sigilen bɛ renouveau kɔnɔ ye Sogɛli ka démissionné a k'a bila a donna ta bɔra ta non mais ko ala ala la ilaha illallah non arasa bana wallahi arasa ko bana pewu rasa ko bana pewu a ko faransi ma ɲi kunu da bɛ k'olu de défend a ko Sumɛla ma ɲi kunu ala ka hinɛ la a y'o défend y'a faamuya ba a tilala k'o défend a ko Boubou Cissé faso nafolo siɲɛ 4 milliards ka d'a dɔgɔnin ma ko Boubou était un voleur un menteur un criminel assassin bi a bɛ k'o défend y'a faamuya ba la a ko Kasum Tapo ma ɲi Kasum Tapo pititi patata pɛtɛtɛ patata a b'o de nɔfɛ bi or que ninnu ma baara ɲuman foyi de kɛ k'a yira mɔgɔw la ni an bɛ se ka tugu u kɔ ninnu ma baara foyi de kɛ ko mɔgɔ bɛ k'u fɛ cela veut dire que a ba ka wolo kɛra fu ye a yɛrɛ b'a dɔn ko ça ne va pas a yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔw tigɛra la il est obligé ka t'i sigi arajo la a bilala baara min na ko émission kɛ a ta kun bɛ filɛ wulujugu a ta kun bɛɛ de filɛ nin ye non mais Koko, Pétini be mort du soukasouka, billahi. Économique et financière. Après sa nomination en violation, il y a qu'à Ouati. Je crois que le calendrier est ko bebake. Konga mali ko le calendrier de atala sing ko wakani saria bebe. Oh, constitution, rapport Boranoui. Les sommes ainsi frauduleusement perçues pendant au même moment, il émergeait aussi sur le budget de l'État pour obtenir ses salaires et indemnités du ministre du gouvernement s'élevant au montant de 105 119 000 francs CFA. Quant au ministériel là, avec un ministériel Sarata, AMRPT directoriat, avec un Sarafanata, au Sara ministériel Moyamaria, no Saria Sosoy, avec un Mougamingo Talila, on est à 2 millions Keme, à 1 million d'Ourou, à Niwa Mouga, à Niwa Saba, Ani Keme Konontoma, 105 millions. Lorsque cette fraude a été... Abeta nous, on toko kapazi sans faire. Nous, on toko ya bla kapazi sans faire. Ni dossier, Banjugu Jawara de Adla, Banjugu Jawara Johnny. Ibeka ka moko fabriquer l'entondo, Banjugu Jawara. Allez de tuer Jena Sogodogo mine, Ani Petit Gimba, Asraka nous fla de mine. Ayaka procureur beke, Hari Fosso Zonkele, Amaseka mine. O Banjugu Jawara, o de ni dossier de la, ya famia bala ka galonda suger la, ka soro ka di Kasum Tapo ma. Kasum Tapo de abla kwa ka dila, ni dossier. Ayo dossier de la ka di Kasum Tapo ma. Kasum Tapo fana de Arasama. Rasa tara di Yusuf Mangarama. Eni fani bache ni beke wati mina. Mamadou Kasonke tumbe. Maliki Koulibaly tumbe. Mais Allah. Mais eni Allah na kiache Maliki Koulibaly dossier bela wuli. Ka Mamadou Kamara mine, le directeur cabinet de IBK. Le directeur cabinet de IBK, Maliki Koulibaly au mine kodo kasola. Ah, nous sommes IBK wati na sogal tumbe. Mais Maliki mo mine. Autrement, Maliki n'en a pas parti pour le là. Maliki est opposant de là. Il va donc au galon. Puis là, nous dossier de la watimna. Maliki Koulibaly tumbe. Mamadou, il m'a tiatoro. Kasum Tapo ba foka le dossier. Quoi les Mamadou fait wole. Mamadou Kasonge wole. Pourquoi tu as sogel mine? Mais tignate yo. Billahi ne tignate mbala Mamadou Kasonge tumbe sogel mine. Mais tignate te. Quoi les Mamadou Kasonge wole. Pour que sogel ka dossier bloqué le dos. Pour que te sogel mine. Mamadou Kasonge ma songa sogel mine parce que dans lutte tignate. Ou ka be mankadu parce que sogel est opposant de a Kongolo ba kandala e wa mais ayeta nous to ka passer sans faire a besebene be a mo mi ya dlan ka di Kasum Tapo ma Banjugu Jawara le procureur communicatif procureur Banjugu Jawara
min ye jɛnɛ sogocogo minɛ ani Petit Gimba u ta kun ye de ka zonbaw minɛ mɔgɔ minnu ye miliyari détourné k'olu minɛ nasara ka jɛnɛ ni Petit Gimba de minɛ u y'a dɔn ka ko Sogɛli ye mɔgɔ ye a kunkolo b'a kan da la i ma ye IBK ye Kasum Tapo wele ka na Kasum Tapo nana waati min na o ye nin dossier ninnu fabriqué ko Sogɛli tun bɛ baara fila la a tun bɛ sara fila ta u y'u denw bila ka taa Canada u y'u denw bila ka taa yan fɛ k'o dossier ninnu fara ɲɔgɔn kan or que dalilu tɛ foyi foyi tɛ yen an bɛ Sogɛli kɔ bi an b'a kɔ sini an bɛ Asimi kɔ ça veut dire que an b'u dɛmɛ fo lahara u t'a bila bi u t'a bila sini ne balimaw a ye fɛn lajɛ Sogɛli Kokala Mayiga ani Asimi Mali dɔgɔtɔrɔso bi a filɛ a y'a lajɛ ambulance kɛmɛ ni kɔ o y'o de san ambulance kɛmɛ ni kɔ waati min na ça veut dire que lien tɛ Mali ni jamana si cɛ dɛmɛ tɛ Mali ni jamana si cɛ waati min na Asimi ninnu bɛ ka baara kɛ dɛmɛ tɛ bɔ Faransi dɛmɛ tɛ bɔ Côte d'Ivoire dɛmɛ tɛ bɔ Chine dɛmɛ tɛ bɔ yɔrɔ si Asimi ninnu ye ambulance kɛmɛ ni kɔ de san ambulance mobili banabagatɔw ambulance kɛmɛ ni kɔ IBK ka waati la katakatani IBK ka waati la a filɛ katakatani de tun ye ambulance ye IBK ka waati la katakatani le temps de IBK katakatani o de tun ye ambulance ye mais ninnu nana ambulance bɛ ka sa minɛnw bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ sɔrɔdasiw ka wari a bɛ tɛmɛ banque de fɛ sɔrɔdasiw bɛɛ bɛ ka compte dayɛlɛ bi u ka sara bɛ kɛ virement de irisi bɛ na Mali kɔnɔ ka Mali ça veut dire que ka Mali ko ka jɛ irisiw bɛ na Mali kɔnɔ bon paniquelen don Faransi yɛrɛ paniquelen don français finman minnu bɛ Mali kɔnɔ olu bɛ français ka baara la pour que ka Sogɛli nɛgɛ bɔ mɔgɔw la ça veut dire que non mais cɛ an tɛmɛna nin na mɛnna wala n bɛ aw bila yan ka bɛɛ lajɛlen fo min ye Wagner ye Tchad président Wagner b'a faga dɛ o sacogo yɛrɛ mɔgɔ ma dɔn français de y'a janfa français de ye Tchad nɛgɛ k'u wele ka na u ka français yɛrɛ lakana sɔrɔdasi ka taa sɔrɔdasi lakana e t'a dɔn Tchad ninnu ye baganw de français de y'u nɛgɛ u ma mɔgɔ si sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ni Tchad tɛ Idrisi Déby y'a yɛrɛ kɛ ko maliyɛnw dɛmɛbaga en plus u tun bɛ jihadiste fɛn fɛn faga jihadiste ninnu de tun bɛ taa k'u bɛ Tchadienw faga n'u fana ma Tchadienw faga u bɛ mun kɛ mais u tun ma taa Mali dɛmɛli kama u tora o fana la komi Centrafrique olu ye tubabuw gɛn français gɛn ka bɔ Centrafrique k'u b'olu ka jamana kɔnɔ lakana tɛ foyi tɛ o ye irisi wele ka na Centrafrique n'o ye Wagner ye Wagner nana français ye ka minɛn cɛ o bɔra o dimi bɛ français la u bɛ ka Tchadienw pousser dɔɔni dɔɔni k'u ka taa kɛlɛ tigɛ Centrafrique la o de la Tchadienw taara Centrafrique o ye irisiw sɔrɔ yen n'o ye Wagner ye o ye taa wuli i y'a faamuya b'a la français la Arasa teri sigi o wulu dossier de la kunun ko Wagner mercenaires don o bɔra sanfɛ de ka na bi o tɛ hinɛ mɔgɔ la n'u nana Mali kɔnɔ u b'an bɛɛ faga u bɛ dulɔ min u bɛ nin min olu de ye Tchad président fa c'est faux c'est archi faux contrat bɛ o ni Centrafrique de cɛ o tɛ bɔ olu ka territoire k'a bada mais ni i bɛ don Centrafrique territoire kɔnɔ i bɛ fɛn jɔlen sɔrɔ yen nɔ Wagner a bɛ comme ça ni Mali ye Wagner wele Mali dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ o b'o de lakana Mali dugukolo o tɛ tɛmɛ o kan o tɛ se ka taa fɔ k'o bɛ taa comment ça s'appelle Niger o t'a fɔ k'o bɛ taa Burkina o t'a fɔ k'o bɛ taa Algérie lakana non u nana Mali min kama Mali territoire o bɛ dan yen de ni mɔgɔ jugu fɛn fɛn ko k'a bɛ don u b'a bombarder a ko olu de ye Yusufu de bɛ fa non e cɛ ye hasidi ye sa Tantu Korotumu ma wolo den yɛrɛ wololi la a ma nimisa den wololi la ka nin bɔ kɔ bilahi an bamuso Tantu Korotumu a ma nimisa den yɛrɛ wolo la diɲɛ kɔnɔ ka nin bɔ mɔgɔ min b'a datigɛ a woloba la Arasa don k'a datigɛ a woloba la k'a datigɛ a fa la nafolo kosɔn a fa de y'a fɔ de ko san kelen Arasa tɛ kuma ale fɛ fa ko k'ale ye M5 choisi Arasa ye IBK choisi ko est-ce que ko kan k'ale ni Arasa bila ɲɔgɔn kɔnɔ a wolofa de y'a fɔ de Ali Bacili mais ko Arasa banna ale la IBK kama nafolo kosɔn a wolofa nin ye den ye o de la ne y'a fɔ k'a ma nɔnɔ mais a ye joli de min a sɔrɔ cogo mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ sugu min don mɔgɔ t'a dɔn a sugu ma dɔn diɲɛ kɔnɔ
i ma ye a bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ taa kɔfɛ n'a ye mɔgɔ lagosi a bɛ tila ala yɛrɛ b'a halaki i y'a faamuya b'a la ko a ye mɔgɔ min lagosi ala b'a halaki k'o tigi bila sanfɛ a bɛ tila ka kɛ a ye mɔgɔ min lagosi a bɛ tila ka k'o tigi ka sɛnɛ samara ye o tigi b'a folokoto k'a don fo k'a kɔ ça veut dire que k'a ju sɔgɔ k'a ɲɛ sɔgɔ k'a kɔ jeni ça veut dire que k'a ɲɛ jeni o tigi b'a don ka tagama n'a ye fo k'a ta tiɲɛ a ye mɔgɔ lagosi a b'olu de bolo bi ni ɲɔgɔn hɔrɔn kolon den mana diɲɛ kɔnɔ hali a tɛ maloya hali a tɛ maloya cɛbilen faransi mali feere cɛbilen mali ci a bi ale yɛrɛ bɛ ka fɛn défend ale yɛrɛ bɛ ka comment ça s'appelle Cɛbilen citoyen d'honneur de la France, dévoué, déterminé à rendre service à sa nation d'âme de cœur, la France. Cɛbilen est un missionnaire au Mali pour piller, collecter les renseignements, manipuler, intoxiquer les Maliens en vue de servir l'intérêt de la France. Telle est la mission du Parena, le parti des petits messieurs. Balmao, abe bari aula te balera salao. Ate balera salamuna. Parce que Cɛbilen Dramé, ale mogoye, mogomi ani Parena kuno. Ni olu ou ni Francis droiti de bɛ baara kɛ e Francis droiti de bɛ Francis DGSE ka militaire escroc mafiosi minnu bɛ yen olu de bɛ sécurité gérer diɲɛ kɔnɔ les militaires parce que olu de bɛ trafic d'armes ni ku bɛ na ni nin ka kuma kɔrɔ bɛɛ ye bilahi i bɛ sa kɔ or que hɔrɔn siri juru a kan de a dalakan de hɔrɔn siri juru a dalakan de ale ko anw ma ko i bɛ ka maɲi an bɛ ka i bɛ ka kɛlɛ hali bi a ko bubu man ɲi an bɛ ka bubu kɛlɛ hali bi a ko jarasuba man ɲi an bɛ ka kɛlɛ bakari tireta angɛrɛ feerela tɛ an bɛ ka kɛlɛ a ko kasumu tipo tibiti tabata an bɛ ka kasumu kɛlɛ ale ko mɔgɔ man ɲi ani olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo sa e yɛrɛ k'i sigi k'i miiri hɔrɔnya bɛ sɔrɔ o ma wa mɔgɔ min sɔrɔla so mɔgɔ min n'a y'a sɔrɔ i ma sɔrɔ projet la est ce que e bɛ sɔn nin ma i kan ka miiri quoi bilahi i tun ye jamatigi de ye jama tun b'i kɔ kunu i tun kan ka miiri a ne ye dɔ fɔ ninnu ma u ma ji di an ma u ma kɛnɛya di an ma u ma sira di an ma foyi ma sɔrɔ est ce que ni ne tugura ninnu kɔni tɛ n ka jama pɛridi wa est ce que ni n tugura ninnu kɔ mɔgɔ tɛna bɔ n ka nkalon kalama wa mais banabagatɔ don bilahi arasa banabagatɔ don bilahi banabagatɔ total hɔrɔnw ye sira kelen de hɔrɔn ye taabolo kelen de wa ni hɔrɔn ye fɛn min minɛ a b'a kɛlɛ kɛ fɔ a dan c'est nous mais ni ne ye mɔgɔ dɔw ye ko anw tɛ hɔrɔn ye ne bɛ sa de i bɛ kɛ faso nafolo suɲɛ walima ma suɲɛ Karim Keta y'a suɲɛ walima ma suɲɛ Bubu y'a suɲɛ walima ma suɲɛ pourquoi Bubu bolila pourquoi Bubu tɛ Mali kɔnɔ pourquoi Bubu tɛ ka segin ka na e taara o tigi dɛmɛ tɔgɔ ju mais n ko ni Mali tɛ quoi ni nin tun ye Côte d'Ivoire de a bɛ kuma radio so min na bi la o bɛ tasuma wuli a la bilahi a bɛ kuma radio min na bi la o b'a fan ci a bɛ kuma radio min na bi la o b'a kili ci mais Mali don bɛɛ sigilen bɛ k'a lajɛ bɛɛ sigilen bɛ k'a lajɛ an bɛ aw bila yan an bɛ ɲɔgɔn bolo fasojɔ sira kan hɔrɔnya sira kan an bɛ ɲɔgɔn bolo rasa yɛrɛ hali bi dɔ ko ne wele ko bala yɛrɛ ko ka ne yɛrɛ sɛgɛn sa walayi bilayi mɔgɔ min ye ne wele bi tellement que n dimina quoi ko bala yɛrɛ ka ne yɛrɛ sɛgɛn sa ka na hali nin tɔgɔ bi da ko nin ka ko banna bilayi mɔgɔ min ye ne wele bi a bɛ mɔgɔ naani bɔ ko cɛ ka ne yɛrɛ sɛgɛn sa nin to yen nin ka ko ban c'est à dire que anw de b'a lamɛn yan quoi sinon Mali kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ t'a lamɛn quoi bilayi anw de b'a lamɛn rasa filɛ kaw jimi filɛ Kasimu Tapo bilayi ni ne tun ye président de ye dɛ n bɛ ninnu minɛ k'u don kaso la bilayi parce que kafiriw don voilà n bɛ aw bila yan merci beaucoup tanti Zanette n ka foli b'i ye Van n ka foli b'i ye Musa n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Ali n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ